Bit-bit ang tagsa-tagsa ka mga imahe ni Santa Monica, Senyor San Agustin ug Berhen sa Kota, malipayong miduyog ang gatusan katawo sa gipahigayon nga religious and fluvial procession nga dungang nanukad sa Barangay Makabalan ug Sitio Kala-Kala Makasandig, padulong sa Duaw Park ug St. Augustine Metropolitan Cathedral, Agosto 28, 2025, isip kabahin sa kinauyukan nga kalihukan sa Higalaay Festival 2025. Agig pag-obserba sa kabalaan sa pagsaulog sa kapistahan sa mahal nga patron, Senyor San Agustin, wala gihimong kompetisyon ang maong fluvial procession karong tuiga. Mukabat sa kapin 50 ka mga pump boats ug uban pang floating assets ang gisakyan sa mga delegado gikan sa mga religious organizations, nasudnong ahensya, kagamhanang lokal, kabarangayan, business sectors, sakop sa prensa, vloggers, pundok sibiko ug Miss CDO 2025 pageant winners. Mapasalamaton si Mayor Rolando Clarex Uy sa Philippine Coast Guard, Kagay, Bugsay, Safer River, Task Force Oro, Oro Rescue, PNP Marina, Cagayan de Oro City Police Office ug sa tanang mga buhatan ug organisasyon sa pagsigurong luwas ug hapsay ang prosesyon. Ang tinuig nga religious and fluvial procession nga gipahigayon sa suba sa Cagayan de Oro, aktibong gisalmutan sa nagkadaiyang religious organizations, mga nasudnong ahensya, kagamhanang lokal, mga kabarangayan, business sectors, media, vloggers ug pundok sibiko. Agig pahinungod sa kapistahan sa mahal na patron, Senyor San Agustin. Kauban sa kamera, June Cañete, kini si Archie Pagayaman, alang sa City Hall News Update.